के बस इतना कह मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और वसीम बादामी आप आज ये ले माइक ऑन है। वसीम नो रिक्वेस्ट करें रिक्वेस्ट ओके ये हमारा अपना ये दोनों आ जाए मेरी जिंदगी अजाब हो जाती है। आज संडे खैरियत से बस गुजर जाए। अच्छा जी हम लोग वापस आ चुके हैं और फैसल भाई मुझे बताइए कभी स्पीच करते हुए फंबल तो चले होता है बट कभी कोई गलती कोई ब्लंडर जिसको बोले या कोई फनी चीज? फनी चीज़ एक तो ये हुई कि मैं कायदे बिख्तिलाफ था सूबाई असम्बली में 2014 में। बजट का सेशन होता है तो लंबी लंबी तकरीर आप करते हैं, वाइंडिंग अप स्पीच होती है। मेरी कोई 1.25 घंटे की स्पीच थी। मैंने शुरू की पीरजादा कासिम साहब की नज़्म है अभी तो हम नहीं बोले, और बहुत मार्कत उलारा वो नज़्म है, वो पढ़ी दिल से पढ़ी। कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने भी जवाब में सोचा कि वो शेर पढ़ेंगे सामने थे, और उन्होंने इकबाल के शिकवे का जो है ना शेर जिस तरह से पढ़ा तो बहुत सारे लोगों को शिकवा हुआ उसके ऊपर ना। अच्छा तो आज हम आपको एक बड़ी फनी चीज दिखाने जा रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे पॉलिटिशियंस बहुत सारे लोग मेरी नहीं आपकी नहीं बाकी सारे पॉलिटिशियंस सबकी मिला के कुछ एक चीज दिखाते हैं और आपको भी दिखाना चाह रहे हैं कि पहले तोलिएगा फिर बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। तो आइए एक मजेदार चीज आपको दिखाते हैं। सियाने कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो, मगर हमारे सियासतदान बाज़ औक़ात जज्बात में आकर ये उसूल भूल जाते हैं और फिर जुबान फिसलती है तो सिवाय शर्मिंदगी के कुछ हाथ नहीं आता। सियासत में मुखालफीन पर लफ्जी गोलाबारी करना तो आम सी बात है, मगर कभी कभी जबान फिसल कर बहुत फायदा भी करा देती है। इन गलतियों में कई नाम शामिल हैं। अब फरियाल तालपुर को ही ले लें, जिन्होंने अपने जीते जागते चेयरमैन को शहादत के दर्जे पर फाइज कर दिया। बिलावल भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो शहीद, बिलावल भुट्टो शहीद हमारे। ऐसे ही मंजूर वसान की जुबान फिसली तो फिसलती ही चली गई। जिस तरह मौजूदा प्रेसिडेंट और पार्टी का चोर चेयरमैन, पार्टी का चोर चेयरमैन, इस मामले में कप्तान भी कुछ पीछे नहीं है। इंतखाबी जलसे में अपने बड़े हरीफ के लिए वोट मांगते रहे और शेर के ऊपर मोड़ लगा, शेर के ऊपर मोड़ लगा। नून लीग के पीर साबिर शाह भी अपने जज्बात में बह गए और अपने ही कायद के खिलाफ नारे लगाते रहे। एहसानुद्दीन कुरैशी ने एक जलसे में अपनी जुबानदानी का सबूत यूं दिया। इंशाअल्लाह जो मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनकी ये ख्वाहिश थी उसको आज अमली जामा पहनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह भी किसी से कम नहीं है इस दौड़ में। ना एक सियासी जमात है, ना इसको हमने सियासी जमात तस्लीम किया। ये एक इब्नुल वक्त लोगों का ग्रोह था। साईं जी इस दौड़ में कहाँ पीछे रहते, जो कराची की आबादी कभी कुछ बता देते हैं। 22 करोड़ का शहर है, 22 करोड़ का शहर है, 22 करोड़ का शहर है। मैंने सही कहा ना, 22 करोड़। सियाने ठीक ही कहते हैं, जुबान से निकला लफ्ज और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। इसीलिए तो पहले तोलो फिर बोलो। गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के। वेलकम बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं और ये एक हमने सोचा चले संडे आपका मूड जरा अच्छा कर लेते हैं और आपको जगा देते हैं। तो यकीनन आप भी जाग गए होंगे और आप लोग भी जाग गए होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिबेट के लिए स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगी रात फंबल हो गया रामिस अहमद। रामिस आपसे शुरू करने से पहले मैं आप तीनों जजेस से एक एक लाइन पूछना में जवाब चाहूंगी कि आप लोग किस चीज पे ज्यादा गौर करेंगे, तलफ्फुज पे, कंटेंट, लाइक क्या चीज जो मैटर करती है ज्यादा?
میرے خیال میں تقریر جو ہے تمام کے تمام چیزوں کا آپ یہ کہہ دیجیے کہ امتزاج ہونا چاہیے، مجموعہ ہونا چاہیے، محض تلفظ یا شعر کی ادائیگی نہیں، اس میں مواد کتنا ہے. آج تو یہاں یقیناً باڈی لینگویج بھی کیا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست جب ہم تقریر کرتے تھے کالج میں یا اسکول میں تو وہ یاد کر کے آتے تھے، ان کو آپ اقبال کی شاعری پہ کہہ دیجئے یا محبوب کی زلفوں پر، وہ ایک ہی طریقے سے تقریر جو ہے نا کر رہے ہوتے تھے. ان کے آرگومنٹس ایک دو پتے ہم کہتے تھے ان کو، وہ ہوتے تھے. تو آج تو یہ مباحثہ نہیں ہے، اس میں دلیل اور رد دلیل نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اعتماد کتنا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کتنی ہے، الفاظ جو ادا کر رہے ہیں ان پر یقین کتنا ہے، وہ لفظ کس طریقے سے ادا ہو رہا ہے. یقیناً میرے خیال میں. اوکے وسیم آپ کیا کہیں گے، کس چیز پہ آپ معافی نہیں دیں گے؟ بالکل نہیں. ایک تو یہ کہ یہ بڑا اچھا کمبینیشن اس اعتبار سے کہ یہ جو میرے دائیں بائیں دو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو باقاعدہ ڈیبیٹ کا ایک ایک چیز، ٹیکنیکلٹی، ساری چیزیں جانتے ہیں. میں نے ڈیبیٹ ٹیلی ویژن پہ رمضان ٹرانسمیشن اس حوالے سے کی، لیکن خالصتاً ڈیبیٹ اس کو کہتے ہیں وہ نہیں کی. تو میں ایک سمجھ لیں آپ کے ایک عامیانہ انداز میں بالکل ایک عام آدمی جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو جو پلسز مائنسز لگ رہے ہوتے ہیں اس بنیاد پہ زیادہ جانچ رہا ہوں گا. جس چیز پہ میں غور کروں گا وہ میں بتا نہیں سکتا. اچھا کیا مطلب؟ تو سبھی لوگ اس پہ کانشیس ہو جائیں گے. ہاں یہ بات ٹھیک. تو اب ہم نہیں بتا رہے، لیکن اب زیادہ کانشیس کر رہے ہیں. لیکن میں ویسے فیصل بھائی کی جو بات تھی نا کہ جب آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ہمارے ایک بہت سینئر ہوا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ تصور کیجئے جن 5-7 منٹ میں آپ ڈائس پہ موجود ہیں کہ آپ کو مبعوث کیا گیا ہے یہ پیغام پہنچانے کے، تو پیغام یہاں دل سے نکلتا ہوا محسوس ہونا چاہیے. بس یہ سب سے بڑی اور بنیادی بات. تو اجازت ہے فیصل آج کا عنوان آپ نے بتایا ہے سب. جی ہاں، آج کا عنوان شفق کی سرخی بتا رہی ہے وطن کا چہرہ گلاب ہوگا. ڈن چلیں جی شروع کریں. خورشید کی کرنیں گردش افلاق پر ڈیرا جمائے اور اس عالم برگشتہ میں ان ساحروں کو نشانات کھینچتے پائے کہ یہ جادو کی پتلی جمہوریت کے کرشمے، یہ جاگیرداری سرمایہ داری، یہ فسطائیت کے جنازے، کہ یہ نشانات ہیں یا چتا کی لوئیں آسماں تک چلی آ رہی ہیں. یہ لوئیں جن سے برسوں کی تقدیس لپٹی ہوئی ہے، ادب کی، تمدن کی، تاریخ کی لاش ہے. یہ چتائیں سلگتی چلی جا رہی ہیں کہ کہیں یہ فریب نظر تو نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ جادوگری تو نہیں ہے کہ ہر گھر میں شداد کی جنتیں بن گئی ہیں. درندے لہو سے مئے لالگوں کھینچتے ہیں، اندھیروں کے بادل امٹتے چلے آ رہے ہیں. یہ اندھیاریاں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ آزاد دنیا کا آزاد سورج ابھرنے نہ پائے. مگر ابھی کچھ ہواؤں کی شرارتیں ہیں باقی کہ اس دور کے پیمانوں کو توڑ دے ساقی، کہ اب نئے دور کی بنیاد ہم رکھیں گے، کہ تاریک راتوں میں اجالا ہم کو کرنا ہے، کہ شفق کی سرخی کی لاج ہم کو رکھنی ہے، کہ وطن کا چہرہ گلاب ہم کو کرنا ہے، کہ موت کے بیاباں میں انسان دشمن بھیڑیوں کے جبڑوں سے ٹپکتے لہو کی بوند بوند کا حساب ہوگا. اور جوتیاں جبر کے شاہکار پہ دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پہ دے ماریں گے. ہم زمیں ذات شاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسماں کھینچ کے دربار پہ دے ماریں گے. کہ صدر علی وقار اے کفر کے گماشتوں، لہو کے پیاسے بھیڑیوں، میرے بچوں کو نیزے کی انی پر اچھالو گے نا، میری بہنوں کی عزتیں تار تار کرو گے نا، میرے نوجوانوں کے خون سے زمین کو رنگو گے نا. تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ مسلم خون بہاؤ گے تو سرخی چھوڑ جائے گا، اور اگر سرخی باقی رہ گئی تو بہادہ بارڈر دھماکے کے بعد اگلی سو پاکستان زندہ باد کے نعرے دشمن کے منہ پر تماچا رسید کریں گے. کہ اگر سرخی باقی رہ گئی تو حنین ضیاء اور علی معین نوازی جیسے نوجوان ابھریں گے. کہ اگر سرخی باقی رہ گئی تو برہان مظفر وانی اور سبزار بھٹ کے بعد حریت کی وہ عالمگیر لہر کا عالم اسلام میں دوڑ جانا، اور پھر کشمیری نوجوانوں کا بھارتی بندوقوں کا مقابلہ کر کے پاکستانی سروں پر پاکستانی جھنڈے باندھے، ہاتھوں میں کفن لیے، دشمن کو یہ باور کرانا کہ ہے حق ہمارا آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. کہ صدر علی وقار یہ نوجوان کہتے ہیں کہ اے وطن مجھ سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ تیشا یہ بازو تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے میں خود کو بچا لے. وطن اپنے باہر فصیلے بنا لے، فصیلوں کی بنیاد مجھ پہ اٹھا لے. میں تجھ کو بچاتے ہوئے جان دے دوں، میں تجھ کو سجاتے ہوئے جان دے دوں. کیونکہ جناب والا شفق کی سرخی کی لاج رکھنی ہے، وطن کا چہرہ گلاب رکھنا ہے. جزاک اللہ. چلیں جی
क्या बात है, पूरे 3 मिनट के अंदर अंदर आपने जो है अपनी तकरीर ख़त्म की और कुछ सेकंड्स पहले ख़त्म की। और जजेस को कैसे कोई कमेंट देना चाहेंगे जजेस? मैंने अपने माइक ऑन करें प्लीज। कॉलर माइक में ऑन, माइक आपको लगा हुआ मैंने अपने कोई तकरीबन उम्र ना पता चल जाए इतने साल के करियर से मैं ज़रा तकरीर के इख्तिताम पे जज़ाकल्लाह मैंने पहली बार सुना है। आपने सुना इससे पहले? नहीं, तकरीरों में और बहुत सारी बिदअतें शुरू हो गई हैं, तो एक ये भी है। ओके, ठीक है, लेकिन आपको कैसी लगी? नहीं, अच्छी है। एक दो चीज़ों का तलफ़्फ़ुज़ था वो हमने भी नोट किया है, और बात चीज़ों में ज़बान में ही हमारा वो मैं उर्दू के हवाले से फिर बाद में भी जो है अगर मौका मिलेगा तो हम बात तफसील से करेंगे। लेकिन आपने अच्छी तकरीर बतौर मजमूई एक अच्छी तकरीर थी। बहुत कोई कमेंट है बाद में? हाँ, और अच्छा था मेरा ख्याल है जब आप इस मनसब पर होते हैं तो फिर वो छोटी मोटी प्रोनाउंसिएशन की गलती की भी गुंजाइश होती नहीं। नेज़े की अनि होता है, अन्नी नहीं होता। जैसे मुझे और इस तरह की फरेब में नजर इन्होंने मुझे समहाउ लगा कि इन्होंने मुझे सुनने में लगा कि उन्होंने फरेब को भी सही उनका तलफ़्फ़ुज़ आपका फरेब नजर भी हो सकता है। हो सकता है फरेब नजर, वो फरेब दूसरा, ठीक है, व्हाटएवर। जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे लगा तलफ़्फ़ुज़ का, जब मैं कह रही हूँ मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं करना। बट अब मैं बुलाना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे अली राजपूत। अली राजपूत ने बहुत सारी तालियाँ। ओके, अली पानी चाहिए? पानी बिल्कुल मिलेगा, आप पानी पिए, तब तक हम ब्रेक लेते हैं। ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक। नहीं बैठ जाए, आया यहाँ अली, आप यहाँ पर आ जाए, ठीक है। और कुछ सेकंड्स में हम लोग वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ में देखते रहिए द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान नाए रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे ख्वाब बचा के बस इतना कह लेना। भाई आज मुझे लग रहा था कि कंपटीशन जरा आसान होगा, और आज सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन है, आज सबसे ज़्यादा मुश्किल कंपटीशन है। ठीक है, तो अली पानी पी लिया, तैयार है, रेडी? ओके जी, शुरू करें। सदर अली वकार, गुजारिश है कि अपने बदन में मौजूद गर्दिश सुर्खी को ज़रा थाम कर रखिए कि आज एक वतन का गुलाब अपनी 70 साला ज़िंदगी में रोनमा होने वाले सानहात आपके सुपुर्द करता है कि आज दौरे आज़ादी में भारत से पाकिस्तान आने वाली समझौता एक्सप्रेस में दफ्तरी रिकॉर्ड की खाक और सैकड़ों मुर्दा लाशों से निकलकर ट्रेन की सीटों और बर्थों पर जमने वाली सुर्खी की खबर किससे पूछूं कि आज लाखों तबाहाल जख्मी मुहाजिरीन के कत्ल होने के बाद उनके उधड़े हुए जिस्म और नोची हुई आंखों से बहती सुर्खी की खबर किससे पूछूं कि आज बिहार, मद्रास और सीपी के मुसलमानों पर मजहब की दीवारें कायम करके उन पर दरिंदगी की खिश्तकारी करने वाले लहू आलूद हाथों की खबर किससे पूछूं? ईस्ट इंडिया कंपनी के ठेकेदारों से या अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कांग्रेसी खिदमतगारों से, हिंदू साम्राज्यों से या आस्तीन के सांपों से? वो सांप जो 70 बरस से इस मुमलिकत खुदादाद में ब्राह्मण तबके की हैसियत रखते हैं और अहले इक्तदार के नाम से जाने जाते हैं, वो सांप जिन्हें शफक की सुर्खी की खबर होने के बावजूद भी कोई खबर नहीं होती, वो सांप जो सरमायादार, सनतकार और ठेकेदार बनकर खामोश रहते हैं और फिरौने वक्त के दरबाने तलमीज बनकर अपने घरों को इंग्लिस्तान करते हैं, लेकिन किसी गरीब मजदूर की तनख्वाहें रोक कर ये उजर पेश करते हैं कि घबराओ मत, रवां बरस वतन का चेहरा गुलाब होगा। वो सांप जो आंखों पर एक गरीब के एहसास की बजाय चकाचौंध शरारे रक्सा करते हैं और हवस से इक्तदार की बंदी पट्टी के आगे किसी यतीम का लाशा तड़पता हुआ देखकर ये कहते हैं कि वतन का चेहरा गुलाब होगा, तो सदर अली वकार अपने बदन में मौजूद गर्दिश सुर्खी को छोड़ दीजिए कि अदालत उठती है, कानून बोलता है, फैसला होता है, और कानून बोलता है, फैसला होता है,
اور گنبدے تشنگی پر رقص و سرور کی محفل سجانے والوں، تمہیں یہ پیام ہوتا ہے کہ ہم ان سے ان کے لہجے میں کلام کرتے ہیں، جو قاتلوں کو بھی جھک کر سلام کرتے ہیں۔ ہم ان ظالموں کی زندگیاں حرام کرتے ہیں جو حرف حق کا صدا قتل عام کرتے ہیں۔ ہم اپنے قلم سے نااہلیت ان کے نام کرتے ہیں کہ وطن کے چہرے کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں، کہ وطن کے چہرے کو جو لوگ بدنام کرتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا اوکے میرے خیال میں موضوع کے حساب سے ریلیونس کچھ مجھے نظر آئی شروع کے دلائل میں۔ بعض اسٹیریوٹائپس ہیں جن کا میرے خیال میں اقرار وسیم اور ہم بعد میں بات بھی کریں گے کہ یہ جو ہمارے مقررین ہیں یہ بجائے اس کے کہ محض تالی بجوانے کے لیے بعض ایسی چیزیں بیان کریں کہ جو واقعتاً دیکھیں، جو آپ کا موضوع ہے نا کہ شفق کی سرخی بتا رہی ہے وطن کا چہرہ گلاب ہوگا، تو وطن کا چہرہ گلاب اسی طور ہو سکے گا، کھل اسی طور سکے گا کہ جب ہم واقعتاً جان پائیں کہ آبیاری کرنی کس چیز سے ہے، آبیاری آپ نے کس پانی سے کرنی ہے۔ اب وہ بعض دوستوں کے دلائل میں ابھی تک وہی اسٹیریوٹائپس ہمارے ہاں نظر آئے ہیں جو ہم نے نوٹ بھی کیے ہیں، ہم بعد میں بیان کریں گے۔ اچھی اٹیمپٹ ہے، اچھی تقریر کی ہے، انداز مجھے کسی سیاسی رہنما سے ملتا ہوا لگا جو آپ بار بار دونوں ہاتھوں سے جھک رہے تھے پیچھے۔ بھائی ہمیں بھی بتائیں ذرا۔ مجھے یہ عمران خان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے نا مکس لگ رہا تھا کچھ کہیں کہیں پہ۔ آپ کیا کہیں گے وسیم یا اقرار؟ بھائی ایک تو یار اگین پروناؤنسیشن کا قتل نہیں قتل، عذر نہیں عذر، بندی پٹی نہیں بندھی پٹی، قلم قلم نہیں، یہ کہنے کو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، خاص طور پہ آپ اس منصب پر ہوں تو پروناؤنسیشن کا باقی مجھے لگتا ہے آپ کا کانٹینٹ جتنا ایٹ ٹائمز تگڑا تھا، باڈی لینگویج اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی۔ تگڑا کانٹینٹ، ہلکی باڈی لینگویج۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی جوشیلے جملے ہیں تو اس کو باڈی لینگویج کو بھی اس کو اس طرح کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ جی ہاں، جس طرح رونما آپ نے کہا بہت معمولی سی بات ہے، رونما ہے، اور ہندو سامراجوں آپ نے کہا یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، گردش سرخی بھی۔ سامراج کی انگریزی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں سامراج؟ نہیں، سیم بیسیکلی، انکل سیم، ٹھیک ہے؟ ایک ناول لکھا گیا تھا انکل سیمز کیبن، وہ ہے امریکہ کے حوالے سے۔ اگر آپ کبھی بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہیٹ لگا ہوا ہے جس کے اوپر 52 اسٹیٹس کا اور امریکہ کا جھنڈا ہے، وہ انکل سیم کے حوالے سے ہے۔ سامراج جب آپ ریفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اشارہ امریکہ بہادر کی جانب ہوتا ہے۔ ہندو سامراج جو ہے میرے خیال میں اتنی کوئی مستعمل اصطلاح نہیں ہے، اور پھر سامراجوں تو بالکل ہی ہندو سامراجوں تو خیر وہ بالکل ہی الگ اس میں چلا گیا۔ اوکے علی، تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور علی کے بعد ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوں گے محمد عمار عباسی۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں محمد عمار عباسی۔ اوکے، ریڈی ہے؟ آپ کو پانی چائے؟ نہیں، لیکن ہمیں ضرور بریک لینا ہے پانی چائے کے لیے۔ ذرا میں پانی پی لوں، ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، دیکھتے رہے گا مارننگ شو۔ گڈ مارننگ پاکستان، زندہ باد۔ خواب بچا کے بس اتنا کہنے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور آج ہمارا تقریری مقابلہ ہے، اور آج ہم سنڈے کو بھی آپ کے لیے شو لے کر آئے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت زبردست شو آج، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا ٹف کمپٹیشن ہے۔ اور تقریر کیا ہو انہوں نے کچھ کہا ہے ماشاءاللہ، ایک سبزی کا نام لیا ہے۔ اچھا، پتہ نہیں بریک میں بھی انہوں نے کیا کیا باتیں کی۔ یہ جب بھی آتے ہیں تو میں ذرا میری سرخی جو ہے وہ ذرا مدھم ہو جاتی ہے۔ خیر، آج ہمارا ٹاپک ہے شفق کی سرخی بتا رہی ہے وطن کا چہرہ گلاب ہوگا، اور اس پہ تقریر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پہ محمد عمار عباسی موجود ہیں۔ جی شروع کیجیے۔ صدر علی وقار، ہم ایک ایسی آزاد قوم کہ جس کے سامنے اس کا دشمن کھڑا ہے،
کہتا ہے خود کو کہ بہت بڑا ہے، مگر جب کبھی وہ ہم سے لڑا ہے تو بے ساختہ یہ کہہ پڑا ہے کہ ارے کون ہو تم لوگ اور کس ملک سے آئے ہو، طلوع صبح نو کا پھر نیا پیغام لائے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم خدائے لم یزد کے وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے ہیں، ہم سورہ رحمان کی تفسیر رکھتے ہیں، ہم تا قیامت تو نشان عزم عالی شان ہے فقط اپنی شناخت سب سے پہلے پاکستان۔ صدر علی وقار، ہمارا دشمن سامنے کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے کہ ارے وجہ کیا ہے، کہ ارے تم کیوں یقین محکم عمل پہم رکھتے ہو کہ ممکن نہیں کہ شام علم کی سحر نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ تیرا ناپاک ارادہ برباد ہوگا، کیونکہ شفق کی سرخی بتا رہی ہے وطن کا چہرہ گلاب ہوگا۔ صدر علی وقار، شفق کی سرخی وہ امید، وہ یقین ہے، اور گلاب ایک روشن مستقبل کی نوید ہے، اور آخر کیوں کر نہ ہو کہ یہ وطن ہی تو ہے جہاں پر چائے کے ہوٹل میں کام کرنے والا کوئی بچے کے چھوٹے خواب پورے ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار 5 سالہ ایان قریشی مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ اسپیشلسٹ بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار 70 گز کے مکان سے نکلنے والی نسیم حمید ایتھلیٹ کی جنوبی ایشیا میں چیمپئن بن جاتی ہے، اور عبدالستار ایدھی بن کے انسانیت کا علمبردار بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار عہد وفائے مملکت کر لے تو راشد منہاز بن جاتا ہے، ایک ہاتھ زخمی کرا دے حوالدار لالک جان بن جاتا ہے، مگر دشمنوں کے مورچوں کو تن تنہا تباہ کر دیتا ہے۔ اور پروفیسر طاہرہ قاضی کی صدا بن جائے تو بتا دے کہ ارے بچوں کو کیا مارتے ہو، مارنا ہے گولی چلانی ہے تو مجھ پہ چلاؤ، اور وہ 144 ننھی کلیاں بن جاتی ہیں جو ٹھیک 3 دن بعد تمام در مظالم کے بعد ویلکم بیک ٹو اسکول کے نعرے لگا کر دشمن کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور راحیل شریف بن جائیں تو حق و باطل کی جنگ ضرب عزب کر کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جناب والا، دشمن کھڑا ہے، شرمندہ ہے، پشیماں ہے، شکست حال ہے، کیونکہ اس وطن کا مستقبل مہتاب ہوگا، گلاب ہوگا، وطن کا چہرہ گلاب ہوگا، کیونکہ جناب والا اس قوم نے یہ پکارا ہے کہ میرے ہاتھ میں لہو، میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا بالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور فیصل بھائی، اگر صرف میں آپ کی کامنٹس لینا چاہوں یا جو بھی آپ تینوں میں سے اس پہ بات کرنا چاہیں۔ ان پر نہیں، ان کی باتیں سن کے اور پہلے بھی جو مقرر ہے اور آگے والوں کے لیے بھی میں ایک اپنی دانش میں کہتا ہوں، جنگوازم جو ہے نا بیسیکلی وہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے جو ہم تقاریر میں دیکھتے ہیں۔ اس پہ پازیٹیوٹی کے حوالے سے اس سے ہٹ کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ ساحر نے کہا تھا کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اس لیے ہے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ کیا بات ہے، زبردست، تھینک یو، بہت شکریہ عمار۔ اور اب ہمارے ساتھ ہوں گے انس حسین۔ انس، آپ کی بھرپور تالیوں میں انس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اوکے انس، آپ کیا کہیں گے؟ شفق کی سرخی بتا رہی ہے وطن کا چہرہ گلاب ہوگا۔ صدر علی وقار، 14 اگست 1947، 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو سورہ رحمان کی تفسیر پر ایک خطہ ارض کو پاک کیا جاتا ہے جس کا نام پاکستان رکھا جاتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، وہی پاکستان کے جس کے حصول کے لیے 20 لاکھ جانوں کا خون کا غسل دیا جاتا ہے، 20 لاکھ جانوں کو خون کا غسل دیا جاتا ہے، بچوں کو نیزوں پر اچھالا جاتا ہے، ماؤں بہنوں کی عزت سرے بازار پامال کی جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے سامنے جوان بیٹوں کا گلا کما کیا جاتا ہے، لاشوں سے کنووں کو منہ تک بھر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ بلند ہوتا ہے۔ وقت بڑھتا ہے اور اس ملک میں قوم کے نڈر و جانباز بیٹے جنم لینا شروع ہوتے ہیں۔ سن 65 کا آغاز ہوتا ہے، فضا میں گھن گرج کرتے دشمن کے طیاروں کی آواز سنائی دیتی ہے، تب ایک شاہین
फिजा में परवाज बुलंद करता है। लिपटना झपटना झपट कर लिपटना। 1965 की पाक भारत जंग में एमएम आलम ने 1 मिनट या इससे भी कम सेकंड में यके बाद दीगरे भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। जी हाँ जनाब वाला, 20 लाख कुर्बानियों से 1965 तक का सफर ये बता रहा है कि वतन की सुर्खी बता रही है, वतन का चेहरा गुलाब होगा। जी हाँ जनाब वाला, इस वतन अजीज में बिनते हुआ पर होने वाला तशद्दुद और नाइंसाफियों का चेहरा वतन अजीज के सामने रखे। इस कौम की बेटी ऑस्कर अवार्ड हासिल करके इस बात की गम्माजी करती है कि शफक की सुर्खी बता रही है, वतन का चेहरा गुलाब होगा। 1 फरवरी 2017 को वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में भारत की हिंदुस्तानी सरजमीन पर भारतीय सुरमाओं को 7 विकेटों से शिकस्त देकर इस बात की गम्माजी करते हैं कि शफक की सुर्खी बता रही है, वतन का चेहरा गुलाब होगा। जी हाँ जनाब वाला, और अगर अब हम बात करें जज्बा कौमियत की तो 2 नवंबर 2014 को वाघा बॉर्डर पर खुदकुश धमाका किया जाता है, सैकड़ों जानों का जिया हो जाता है। लेकिन इसके अगले ही रोज वही मकाम, वही कुर्सियां, वही वक्त, उसी परचम कुशाई की तकरीब में इस अहले वतन की सुर्खियां पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाकर लगाती हैं। तभी आज हमारे जिस्मों से बहता लहू का एक एक कतरे की एक एक सुर्खी का एक एक रंग चीख के ये कह रहा है कि मैं तुझसे किया हर वादा निभाऊंगा। तेरी हुर्मत पर उठने वाली हर आवाज खामोश कराऊंगा। मुझको ए खाके वतन तेरे तयम्मुम की कसम, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली कभी तो उनका आगाज़ बाब होगा। चूंकि शफक की सुर्खी बता रही है कि वतन का चेहरा गुलाब होगा, वतन का चेहरा गुलाब होगा। ओके, बहुत शुक्रिया अनस। आई विश कि आपको तकरीर अच्छे तरीके से याद होती तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, बट मैं जज नहीं हूँ, इकरार नहीं, मैं नहीं हूँ, बट इनकी तरफ हूँ तो इसलिए मैं ज़रा इनको टिप्स दे रही हूँ। अच्छा इकरार, सिर्फ अगर आप जल्दी से छोटा सा बहुत गलत बात थी, वर्ल्ड T20 नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसका आपने रेफरेंस दिया। वो एक मारूफ शेर लिपटना झपटना ब्लाइंड वर्ल्ड T20 कप। अच्छा हाँ, लेकिन वो आपने ब्लाइंड का लफ्ज़ नहीं। अच्छा, एक बड़ा इस पे बड़ी बहस हो सकती है। मेरे ख्याल में फ़ज़ा होता है, बहुत से लोग फ़िज़ा भी कहते हैं, लेकिन ये आपने फ़िज़ा पढ़ा। छोटी छोटी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ साथ साथ सुनने वालों के लिए भी इस्लाह होती रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनस, थैंक यू सो मच। और अब यहाँ पर हमारे साथ होंगी हाफिजा आयशा। ओके हाफिजा, तैयार हैं आप? शुरू करें। सहर के दामन से धो दिए हैं सियाह शब के दाग हमने, कदम कदम पर सजा दिए हैं सरों के रोशन चिराग हमने। वो डगमगाने लगी है वहशत, वो कपकपाने लगे हैं मक्तल, कि ज़रब खून से उलट दिए हैं रऊनतों के दिमाग हमने। सदर ज़ीवकार, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस तरह खैर के साथ शर, हक के साथ बातिल, रोशनी के साथ तारीकी और अंधेरे के बाद उजाला अज़ल से ही बरसरे पैकार है। जी हाँ सदर ज़ीवकार, कि हर दिन निकलने वाला सूरज, उसकी फैलती सुर्ख शुआएं और फूटती शफक हमें एक नई उम्मीद, नई सोच और नया जज्बा अता करती हैं कि हर अंधेरी रात के बाद निकलने वाला, तुलू होने वाला, रोशन होने वाला वो सूरज हमें ये बताता है कि वो खुद भी जागता है और दूसरों को भी जगाता है। बिल्कुल उसी तरह कि जिस तरह आज से 70 साल पहले हमारे आबाओ अजदाद ने उसी फूटती शफक के साथ, उसी शफक की सुर्खी की मानिंद 22 लाख जानों का नजराना पेश किया कि उस वक्त इंसानियत के खिरमन पर कई बिजलियां गिरी, हजारों मासूम बच्चों ने नेज़ों की आंखों पर लफ्ज बिस्मिल्लाह का मंजर पेश किया। सतलज के पानी की लहरें लहू की मेहंदी लगा लगा कर आजादी के गीत गाते गाते समंदर से जा मिली।
कर्ब मुसीबत झेल कर भी हमने उसी शफक की सुर्खी की मानिंद 1958 में मेजर तुफैल की सूरत, 1965 में मेजर अजीज भट्टी बनकर, 55 सेकंड में एमएम आलम बनकर दुश्मन के 5 तैयारे जमीन बोस करके, 1971 में राशिद मिनहास की शक्ल में, तो कभी कर्नल शेर खान, अब्दुल हमीद, शब्बीर शरीफ और कैप्टन सरवर बनकर, तो कभी लालक जान बनकर सियाचन की फलकबोज चोटियों पे जब अपना परचम लहराया और अपना लहू उस सरजमी पर बहाया, तो अपने लहू से इस सरजमी को वुजू करवाते हुए जब इस सरजमी पर वो लहू बहता है, तो लहू का एक एक कतरा चिल्ला चिल्ला कर यही बताता है कि शफक की सुर्खी बता रही है कि वतन का चेहरा गुलाब होगा, वतन का चेहरा गुलाब होगा। फिर सदर ज़ीवकार तारीख के इस बाब को बन करके इर्द गिर्द नजर डालती हूँ, तो फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाली ताहिरा काजी का बहने वाला लहू हो, या फिर उसी स्कूल के बच्चों का उसी अज़्मो इस हिम्मत और हौसले के साथ कुछ दिन बाद स्कूल वापस आना हो, वाघा बॉर्डर का धमाका हो, या फिर उसकी अगली सुबह नारे तकबीर की गूंज हो, या फिर थर के भूख से बिलखते मासूम बच्चों का अपने जिस्मों पर पाकिस्तानी परचम लपेटना हो। कश्मीर में मेरी भारतीय बहनें जब वहां पर भारतीय फौज की जहरियत का जवाब दिलेराना अंदाज में देती है, तो उस वक्त यही बताती है कि शफक की सुर्खी बता रही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हाफिजा के लिए वसीम आप क्या कहेंगे? ओवरऑल निस्बतन तो मुझे आवाज़ आ रही है, ओवरऑल निस्बतन तो अच्छा लगा मुझे। आपने आगाज़ बड़ा अच्छा किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल स्टार्ट में एक फंबल हो गया, वरना वही उसकी वजह से रब्त नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है ओवरऑल ठीक है, निस्बतन बहुत है। ओके जी, बहुत शुक्रिया हाफिजा। और यहाँ पर मैं बुलाना चाहूँगी अब सैयदा युसरा अनवर को। आपकी भरपूर तालियों में सैयदा युसरा अनवर हमारे साथ होंगी, और लेकिन इनकी तकरीर हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक, मिल जाएगा, हमारे साथ सुनेगा। ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा ख्वाब बचा के बस इतना कह मेरा पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया। सैयदा युसरा अनवर हमारे साथ हैं और तकरीर करेंगी। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि आप सबको पता है कि शफक की सुर्खी बता रही है, वतन का चेहरा गुलाब होगा। जी युसरा। रात का मतलब हमेशा का अंधेरा तो नहीं, रोशनी हो जाएगी, वक्ते सहर आ जाएगा, खिल के झड़ जाएगा जब ये रात का काला गुलाब, तभी इस टहनी पर सूरज का समर आएगा। जनाबे वाला, आज मेरी तकरीर का मौजू है शफक की सुर्खी बता रही है, वतन का चेहरा गुलाब होगा। जनाबे वाला, मौजू का अहम लफ्ज़ वतन, हम सबका दिल, हम सबकी जान, हमारी पहचान, ये सर ज़मीने पाकिस्तान। मौजू का दूसरा अहम लफ्ज़ गुलाब, जो मोहब्बत की निशानदही करता है, और मोहब्बत के ज़ेर असर इंसान को हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नजर आता है, जो बाहर आने की दलील है। मेरे वतन के चमन में बहार इस गिलास की तरह है, जो आधा खाली है और आधा पानी से भरा हुआ है। मेरे दोस्तों का ख्याल है मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, मुल्क की माशी, सियासी, माशरती, अखलाकी, तालीमी, तहजीबी रिवायतें तबाह हो रही हैं। जनाबे वाला, ये था वो आधा गिलास जो खाली था, अब भरा हुआ देखिए। मईशत को लीजिए, मईशत के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 26वें नंबर पे है, और 2015 की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान उन 11 मुमालिक में शामिल है जो 21वीं सदी में दुनिया की बेहतरीन मईशत हासिल कर सकते हैं। 2015 की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तसादी तरक्की का 7 साला रिकॉर्ड टूटने को है। जनाबे वाला, सेहत को लीजिए, 2015 की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की वफात में वाज़े कमी हुई है। 2012 में हर 1000 में से 86 बच्चों की अमवात हो जाया करती थी, अब ये शरह कम होकर 46 रह गई है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बहुत सी बीमारियों, मसलन HIV, मलेरिया, पोलियो और दूसरी कई बीमारियों पर काबू पा लिया है। 1990 से लेकर अब तक TB की बीमारी की शरह में 50% कमी वाक़या हुई है। जनाबे वाला, दिफा को लीजिए, पाकिस्तान ने तकरीबन 2500 किलोमीटर दूर मार्क करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा किया है। इसके अलावा रात नामी स्टील क्रॉस मिसाइल तैयार किया है,
और जनाबे वाला हम तालीम में किसी से कम नहीं। हम में अरफा करीम है, हम में परवीन रहमान है, हम में मारूफ शकील है जो स्वीडन में पाकिस्तान वुमेन वेलफेयर की नुमाइंदगी करती हैं। हम में सईदा सद्दीकी हैं जो 18 साल बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं। हम में सकमन शकील है जो पाकिस्तान की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। हम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं। हम में खादिम आदम बाबा इंसानियत डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी हैं। हम में मलाला यूसुफ जई है और सिलसिला एक चलते चलते मरियम मुख्तार तक आता है। तो फिर ये दिल बेख्तियार कहता है ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशारे निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ते गेसुए सुंबुल हूँ, जो ताके हरम में रोशन है वो शम्मे यहाँ भी जलती है। इस ताश के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है। बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो चुका है और मैं चाहूँगी कि फैसल भाई अगर आप इस पर कमेंट करना चाहें। तफसील से बाद में कमेंट करेंगे। सिर्फ बेटा आप भी और बाकी आपने बार बार सहर जो है ना जादू है और सहर है सुबह, तो आप जो सहर कह रहे होते हो ना, और जी और इसी तरीके से अहम होता है, आपने 2-3 दफ़ा यूज़ किया, अहम कहा, ये गलतुल आम है। तो तलफ़ुज़ की चीज़ें हैं, मवाद अच्छा इसमें आपकी इजाज़त से असल में कन्फ्यूजन रहता है हमेशा, तो सहर याद रखने के लिए आसमान ऊपर ज़बर याद रखिए तो सहर याद रहेगा, सहर चूंकि नीचे ज़मीन नुस्खा है, ये नुस्खा है याद रखने का, वरना बेटा आप नहीं इनकी तरह बड़े बड़े टेलीविजन एंकर्स भी ये गलतियां कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे मेरे साथ अब होंगी शफक नाफिस बड़ों से जमाल। मुराद दी है, गलत से मुराद दी। ओके शफक, ठीक है, तैयार हैं आप? ओके तो शुरू करें शफक से सुनते। सदर अली वकार नाउमीदी की तल्ख हवाओं में अपने जिस्म पर हर जुल्म का निशान लिए 20 लाख से ज़ायद मुसलमान मुत्तहिद हैं। अभी नाउमीदी की तल्ख हवाओं से उनकी उम्मीदों के दीप बुझने ही वाले थे कि सामने खड़े एक शख्स के चंद अल्फाजों से उनके गिरते उम्मीदों को खड़ा कर देता है कि अरे मुसलमानों मायूसी ना करना, अरे मुसलमानों उम्मीद ना हरो, क्योंकि अब जो बनेगा वो तुम्हारी आन होगा, अब जो बनेगा वो तुम्हारी शान होगा, अब जो बनेगा वो शहीदों की पहचान होगा, अब जो बनेगा वो हम सबका पाकिस्तान होगा, अब जो बनेगा वो हम सबका पाकिस्तान होगा। सिलसिला जारी रहा, सफ़र जारी रहा, सर कटाते रहे, ट्रेनें दर ट्रेनें लुटाते रहे, खून बहाते रहे, और 7 साल बाद जिन्हों ने चीर दिया हिंदुस्तान और बना डाला पाकिस्तान। मगर सदर आली वकार सरहद पार तकब्बुर की कुर्सी पर बैठे अपने गले में अना की जंजीर डाले उन कुव्वतों को कौन समझाता जो ये तल्ख लहजे में कह रहा था कि ये वतन 10 साल भी ना चल पाएगा, मगर ये वतन गुलाब की उस कली की मानिंद था कि आज जिसे खिलने में 10 बार 7 साल गुजर गए। और हमने ये साबित कर दिया कि जब जब जुल्म का सूरज उभरेगा उसे बुझा दिया जाएगा, जब जब सूरज की आग जमहूरियत को जलाने की कोशिश करेगी जमूर का लहू उस आग को बुझा देगा। मगर सदर आली वकार हम उस दौर में हैं, आज फिर वो दौर है कि दुश्मन सांप की तरह पंख उठाए हमें डसने के लिए तैयार खड़ा है। आज बैरूनी कुव्वतें हमारे गले में गुलामी की जंजीरें डालने के लिए तैयार खड़ी हैं, मगर उन कुव्वतों को कौन समझाए कि जुनू फरोग है यारों, अदू की संगदली के 1000 शुक्र मयार इश्क पस्त नहीं, मनाओ जश्न कि रोशन है मशलें अपनी, दरीदा सर है तो क्या गम शिकस्ता दस्त नहीं। कि आज हम वो कौम है कि एक तरफ दुश्मन का फसाद है तो दूसरी जानिब फौज का रद्दुल फसाद है। आज हम एक कौम है कि एक जानिब दुश्मन है तो दूसरी जानिब हम एटमी कुव्वत है। आज हम वो कौम है कि एक जानिब दुश्मन कश्मीरियों को झुकाता है तो बुरहान वानी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाता है, क्योंकि जिन्ना ने सही कहा था कि अरे दुश्मन अब तुम्हारे लिए अजाब होगा। ये शहीदों का लहू शफक की मानिंद आसमान पर उभरा है और शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा, वतन का चेहरा गुलाब होगा। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। बस एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इतनी गलती होती है, अल्फाजों कोई लफ्ज़ नहीं होता, लफ्ज़ की जमा अल्फाज है, तो अल्फाज की जमा अल्फाजों कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत गलत हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। बस एक चीज़ छोटा कमेंट, जब आपको किसी चीज़ पे डाउट है उसको छोड़ दें, वो शेर अगर ना पढ़ती ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपने फंबल भी किया, उसमें आपने देखने की भी कोशिश की, छोड़ दें। फिर जश्न है, आपने जश्न पढ़ दिया, उदू को अदू कर दिया, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और यहाँ पे मैं बुलाना चाहूँगी फरीहा खान। लगा के बस इतना कहने जी शुरू करें। सितमगर सदर अली वक़ार, सितमगरे गर्दिशे दौरा ने मुझे जंजीर पहनकर रक्स करने के फन से आशना किया था। मेरे हाकिम को ये मंजूर न था कि मैं मंसूर वक्त इस जुल्मते शब की रेशा दवानियों को अपने चरागे सुबह 9 से सहर कर देता। मगर अली वक़ार, मैं तो वो तूफान था कि जिसके सामने इस शजर के पत्ते कहीं बिखरते तो कहीं पाँव के नीचे रोंदते दिखाई देते थे। मगर अली वक़ार, मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण उजागर होती, क्योंकि शफक की सुर्खी बता रही है वतन का चेहरा गुलाब होगा। सदर अली वक़ार, मेरे मौजू में मौजूद लफ्ज़ सुर्खी से मुराद उस शहीद के लहू का कतरा कतरा है जो इस पाक वतन की मिट्टी के जर्रे जर्रे में मौजूद है, और लफ्ज़ गुलाब से मुराद वो बेरहमी अय्याम है कि जिसका खात्मा हो जाए, और हर बेरहमी अय्याम के बाद जब बेरहमी इंसान आए तो वो नेस्तो नाबूद हो जाए। जनाबे वाला, वो माँ कि जिसकी 20 साल की मेहनत को 20 रुपए की गोली से सहारों का मोहताज कर दिया, लेकिन वो फिर से अपने अज़ाइम को पुख्ता रखते हुए आगे बढ़ती है, तो ये बात साबित होती है कि वतन का चेहरा गुलाब होगा। अली वक़ार, मेरे मुल्क की दहलीज पे खड़ा वो नौजवान सिपाही जब ये कहता है कि ईदे हजार सही मुल्क सलामत रहे, तो ये इस बात की जमानत है कि वतन का चेहरा जरूर गुलाब होगा। और जनाबे वाला, जिस मुल्क का रिक्शा टैक्सी चलाने वाला भी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपने रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हो, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि वतन का चेहरा जरूर गुलाब होगा। और अली वक़ार, अगर नहीं तो दौरे मुसलमा होने के बावजूद वक्ते फिरौन जब एहतिसाब के नाम पर और रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर जब अवाम से रक्स करवाना छोड़ देंगे, जब अदालतों में इंसाफ दो के बजाय इंसाफ लो का नकारा बुलंद होगा, तो अली वक़ार, आप भी कहेंगे कि वतन का चेहरा जरूर गुलाब होगा। जनाबे सदर, मैं अपनी जान का नजराना पेश करता हूं। मैं एतजाज हसन हूं और मैं पाकिस्तानी हूं। और जनाबे वाला, मैं एक औरत होने के बावजूद ट्रक चलाकर अपनी रोजी कमाती हूं। मैं शमीम अख्तर हूं और मैं भी पाकिस्तानी हूं। जनाबे वाला, और हम 18 करोड़ अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर कि जिसके सामने कोई इस पाक वतन की मिट्टी को मैली निगाहों से देखेगा तो हम उसे जमी बोस कर देंगे और उसके नापाक अजाइम के साथ उसका गला घोंट देंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। और जनाबे वाला, इसलिए कि मैं तुलू हो रहा हूं, तू गुरूब होने वाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अजीब फैसल भाई, मेरे ख्याल में तकरीर में जो ज़्यादा आपको एडेड एडवांटेज है आवाज़ का, लेकिन आवाज़ बहुत सारों के पास होती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में मुझे आपकी बहुत अच्छी बात ये वाली लगी है। तनकीद का अगर कोई पहलू होगा वो बाद में कर लेंगे, बाकी दोस्त बात करना चाहें तो। रीशा दवानियाँ छोटी सी थी। ओके, जबरदस्त। अच्छा, वरना तुम्हारा शीन ख्वाब बहुत बेहतर है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक सवाल करना था, वो ये कि जो तकरीर के लफ्ज़ हैं, ठीक है, अल्फाज हैं, वो कोई भी आपको लिख के दे सकता है, ठीक है, तो उसके मार्क्स क्या ज़्यादा होते हैं? वो तो कोई भी लिख के दे सकता है, तो आप जो परफॉर्म कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या लिखा हुआ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेरा क्वेश्चन समझे आप? समझ में आया कुछ? हाँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। लेकिन देखिए, असल में यहाँ नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मुकाबला जीतना ही अगर सिर्फ महज आपका गोल है या आपका एम है, फिर तो ठीक है।
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں واقعی کوئی تبدیلی آئے، آپ اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے اندر کچھ سیکھیں، آپ کہیں کھڑے ہو کے 4 لفظ بولنے کی صلاحیت جس طرح فیصل صفزاری پارلیمان کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ تبھی ممکن ہے جب آپ لکھیں بھی خود، سوچیں بھی خود اور بولیں بھی خود. تو ظاہر ہے وہ میرا خیال ہے تبھی تقریباً، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی نے بھی کچھ لکھوایا ہو. جیسے میں اپنی ایک یسرا، شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو یسرا کے ہاتھ پہ بھی لکھا ہوا تھا اینڈ یسرا کے پاس پرچہ بھی رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس سے مارکس کٹیں گے یا اس سے مارکس پیپر ریڈنگ کے؟ ہاں بالکل نیگیٹو مارکنگ تو ہوتی ہے. کس کا تھا؟ کسی کا تھا؟ ہاں ان کا تھا. یا سوری، ہاں یہ نہیں تھی. اب تو ہو گئی مارکنگ، اب تو ہو گئی مارکنگ. ناصر جمال، شفقت ناصر جمال، انہوں نے ہاتھ پہ بھی لکھا ہوا تھا، دین انہوں نے سامنے بھی. لیکن ممکن ہے کہ وہ تقریر انہوں نے خود ہی لکھی ہو اور صرف پوائنٹرز جو ہے، جیسے کہ میں بھی اکثر یہ کیا کرتا تھا، پوائنٹرز لکھے ہوئے جو ہیں پیپر ریڈنگ کے نمبر نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. میں صرف پوچھنا چاہتی تھی، اس وقت مجھے آیا، میں نے کہا میں پوچھوں گی سوال. کانٹینٹ کے اس لیے بھی کچھ نمبر اس لیے ہونے چاہیے کہ ٹھیک ہے کسی نے لکھ کر دیا ہے لیکن آپ نے لکھوایا ہے نا کسی سے، آپ بہترین لکھوائیں، اس کے لیے بھی محنت کریں، ایفرٹ کریں. ایک ہوتا ہے میں کہتا ہوں یار لکھ دینا، ایک ہوتا ہے 4 لوگوں سے لکھواؤ، تو اس میں بھی ایک ایفرٹ. لیکن یاد ہونے کے مارکس مطلب ایک آدھ پوائنٹ ضرور ہوگا. اوکے چلیں جی، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج فیصل بھائی کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ونر اناؤنس کریں گے. ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے، خواب بچا کے، بس اتنا کہہ میرا یا پاکستان، پاکستان شکریہ، پاکستان، پاکستان. وہ مشکل لمحہ آ چکا ہے جو میرے لیے بھی، دیکھنے والوں کے لیے بھی اور یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرنے والوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. بائی دا وے کیا لگتا ہے کون جیتا ہوگا؟ کس کو لگتا ہے کہ اس کی تقریر، اس کا انداز بیان سب سے اچھا تھا؟ وسیم بھائی. اوکے وسیم بھائی کون ہے؟ نہیں یہاں سے بتائیں، آپ اپنے خود سے بتائیں کس کو لگتا ہے اس چیز کا اگر ہمیں اندازہ ہوتا تو شاید ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. چلے جی، اور اتنا ہی اچھا اگر آپ یہاں بولتے تو آج آپ جیت چکے ہوتے. لیکن چلیے محنت کریں آپ لوگ. مواد تھا بہت ساروں میں، بعض جگہ تلفظ کا تھا. انٹرنیٹ کی معلومات میں اور کتاب کی معلومات میں فرق ہے. جن بچے اور بچیوں نے ریفرنسز دیے، حوالے دیے، انہیں زیادہ مارکس دیے گئے ہیں. جنہوں نے محض جنگوازم کا سہارا لیا، پاکستان کے بہرحال ایک بچی نے خدا خدا کر کے ملالہ کا ذکر کیا. ایک اور نوبیل انعام ہمیں ملا تھا، ڈاکٹر عبدالسلام ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا. ہمیں صرف شرمین عبید چنائے نہیں ہیں آسکر، ہمیں دیگر بھی آسکر ملے ہیں. وہ ریفرنسز اگر ہوں جو پاکستان کی پازیٹیو اور جس کو دا برائٹ سائڈ کہتے ہیں نا بھائی، وہ اس سے نکل کر آنی چاہیے تھی. میرے خیال میں وہ یہ سب نے نوٹ کیا ہے. لیکن تلفظ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کا غلطی تھی. اب بس جو آخری بچی ہے اس کا شین قاف سب سے زیادہ بہتر ہے. بصورت دیگر تلفظ کا معاملہ جو ہے سب کے ساتھ. ایک چھوٹی سی چیز ہے معلومات کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو بھارت ٹھیک ہے اور مہاجر فرق کیا ہے؟ ایک ہے دو چشمی ہے اور ایک ہے شوشے لٹکنے والی ہے، لٹکنی ہے جس کو کہتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دو چشمی ہے اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر آواز بناتی ہے، اور جو دو لٹکنی ہے شوشے والی، وہ اپنے سے بعد کے حرف کے ساتھ مل کر ہاتھی. تو ہاتھی میں لٹکنی کے ساتھ الف کے ساتھ ہا اور تھی تے اور دو چشمی ہے کے ساتھ. سمجھ رہے ہو ڈفرنس؟ تو وہ بہت ساروں کو میں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے. کیا بات ہے، سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سیکھی ہے، سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. مقابلہ بہت خاص کر مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ بچیوں کی تیاری بہت بہتر تھی. اچھا لیکن ایک بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، بچیاں آج یہ واقعی جو ہے بات درست ثابت ہوئی کہ لڑکیاں زیادہ بولتی ہیں. ساری لڑکیاں 3 منٹ سے زیادہ بول رہی تھی سوائے ایک آج کے، باقی لڑکوں نے 3 منٹ سے پہلے تقریر ختم کی. سارے لڑکوں نے 7 سیکنڈ 8 سیکنڈ 9 سیکنڈ 3 سیکنڈ، لیکن لڑکیوں نے پوری تقریر کی یا تو ٹائم زیادہ لیا. اور یہی بات ہم دونوں آپ کو پچھلے 4 برس سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ بولتی ہیں اور یہ نہیں مانتی. لیکن اچھا بھی بولتی ہیں، بولتی بھی اچھا ہے، زیادہ بولنا بھی لڑکیاں ہیں. اچھا بولنا میٹر کرتا ہے.
चलें तो जल्दी से अनाउंस कर देते हैं। मुकाबला खासकर जो दूसरे नंबर पर हैं और जो पहले नंबर पर हैं उनके दरमियान मुकाबला सख्त था। हम तीनों ने मुख्तलिफ आपको नंबर्स दिए, उसको बाद में एवरेज आउट किया गया है। तो दूसरे नंबर पे क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद सैयदा युसरा अनवर दूसरे नंबर सेकंड करीब आपकी बहुत मुबारक हो। थर्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड नहीं कर, वो तो हम और मतलब 19-20 का आप कह रहे हैं कि फर्क है, तो विनर कौन है फिर? और पहली पोजीशन के ऊपर हैं फरीहा खान। बहुत मुबारक हो। अभी आखिर में अच्छा हैंड माइक, जल्दी से मुझे हैंड माइक दे दें, जो भी हो हक के लिए हो। आपको लग रहा था कि आप विन करेंगी, अंदाजा था? मोस्टली जो यहाँ बैठे हुए मेरे सीनियर्स ही हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन था, मैंने इनके बाद ही स्टार्ट किया है। मुझे खुशी है मैंने इनके साथ पार्टिसिपेट करा। क्या बात, तो मैं चलिए जी, बहुत मुबारक हो। और आप सबने भी बहुत अच्छी तकरीरें की, लेकिन 19-20 से ज़रा फर्क आया है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगले साल फिर हम साथ होंगे। और मेरी दुआ है कि आप लोग वहाँ बैठे हो अगले साल मेरे साथ, और आप लोग तो साथ साथ हो, स्टेज पे हो मेरे साथ, ठीक है? आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, और अगर वो सरप्राइज़ इन कर दें, आप कल आपकी सालगिरह थी, तो आज हमने आपके लिए केक मंगवाया है। बहुत शुक्रिया। और हम जिसका भी केक काटते हैं उधर और जरूर होता है हमारे साथ। चले जी, मेरा केक नहीं काटा लेकिन। अच्छा आज सारे आ जाए जल्दी 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 जल्दी। तेरे ही दम से सबने ये शोर मचाया है, सालगिरह का दिन आया है, सालगिरह का दिन आया है। अच्छी पोस्ट करें आप फेसबुक। आपके आने का, आप तीनों के आने का बहुत शुक्रिया, आप सबके पार्टिसिपेट करने का बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया, घर पे बैठे जो लोग हमें देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी फैसल भाई, आपकी सालगिरह की खुशी में भी और पाकिस्तान की आज़ादी की खुशी में भी आप ज़रा एक और हमें मिली नगमा सुना दें। दो सुरीले लोग, हम सारे लोग मिलके, ठीक है, सारे लोग मिलके गाएंगे। माइक हमारे पास माइक या जो ये मतलब तुम्हारा है, दूसरा माइक है, उसकी तैयारी, वो लिरिक्स याद नहीं है, देख लो। आपको लिरिक्स याद आ जाएंगे। ओके, आप सबसे इजाजत, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, खुदा ने चाहा तो कल आपसे जरूर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हम में से किसी से भी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान। इस चमन के फूलों में रंगो तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, महरोवर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे, ये वतन तुम्हारा